हर दफ़ा धागे को ऑपोजिट रखना है। यहाँ पे एक धागा डाउन है, उसको अप करना है। अगर अगला अप है तो उसको डाउन कर देना है, एक दफ़ा नीचे कर देना है धागे को, एक दफ़ा ऊपर। इसी तरीके से काउंट करते जाना है। अगर धागा ऊपर से है तो अगला नेक्स्ट नीचे से हो जाएगा धागे के, अगर नीचे से है तो ऊपर से हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ से ये ऊपर से जाएगा, पहले ऊपर से है फिर नीचे से हो जाएगा, फिर इसके ऊपर से हो जाएगा। अब इसी तरीके से यहाँ से भी इसी तरीके से हमने देख लेना है, ऊपर से है तो नीचे से जाएगा। यही इसका सिंधी एम्ब्रॉयडरी का एक ट्रिक है कि धागा हर दफ़ा ऑपोजिट रहेगा। धागे को काउंट करते जाइए और डिज़ाइन को बनाते जाइए, एक दफ़ा ऊपर से एक दफ़ा नीचे से। जहाँ पे हमारे टांके नहीं भी लगे वहाँ से भी हमने काउंट करना है कि जब यहाँ से लगेगा तो फिर ऊपर से आएगा या नीचे से। उस हिसाब से अगला जो टांका होता है वो हमने लगाना होता है। एक टांका ऊपर से एक नीचे से लगेगा। इसी तरीके से इसको जारी रखेंगे। अगर ये वाला आपको याद हो जाए कि हमने धागे को ऊपर से कब और नीचे से कब लेके जाना है, तब सिंधी एम्ब्रॉयडरी सीखने में कोई भी मुश्किल पेश नहीं आती। तो बस गौर से देखिए, मैं सुई के साथ इशारा कर रही हूँ। ये देखिए, ऊपर से और नीचे से इसको बनाते जाइए।
Rode up, passed down broken